ओम श्री गणेशाय नमः। मदनाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मतात्मा सर्वभूतात्मं तस्मै श्री गुरुभ्ये नमः। आद्यन्ती रोहित देवी आद्य शक्ति माहेश्वरी जुगजे जुग संभूते महालक्ष्मी नमस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारुद्रे महाशक्ति मोरे सर्वपापं हरिदेवी भगवती महालक्ष्मी नमस्तुते। नवम भगवती शरणम। दर्शक बंधु 12 अधिपति बुध महाग्रह को नमन कर जानिबा आज राशिफल विषय रे। सर्वप्रथमे जानिबा आज राशि नक्षत्र तथा पंचांग विषय रे। आज आषाढ़ मास शुक्लपक्ष इंग्राजी तारीख जून मास 26 तारीख 2024 मसीहा बुधवार। आज पंचमी तिथि धनिष्ठा नक्षत्र कुंभ चंद्र विष्कुंभ जोग जोगिनी दक्षिण दिगरे रात्रि 8 घंटा 45 मिनिट पर पश्चिम दिगरे रहिबे। आज कर्कट राशि घात 12 एवं मिथुन राशि और मीन राशि घात चंद्र। राहु काल दिवा 11 घंटा 50 मिनिट रु दिवा 1 घंटा 30 मिनिट मध्य। महेंद्र बेला प्रातः 6 घंटा 6 मिनिट रु दिवा 7 घंटा 52 मिनिट मध्य। राहु काल रे कौन आनुष्ठानिक मांगलिक शुभ कार्य करने शास्त्र सम्मत नुहे। एणुक महेंद्र बेलाटी सर्वोत्तम, कारण महेंद्र बेलाटी श्रीहरि विष्णु को अति प्रिय बोली शास्त्र मार्गदर्शन करिथाए। आजिर ग्रह स्थिति मंगल मेष राशि बृहस्पति वृष राशि रवि बुध और शुक्र एकत्रीकरण अवस्था मिथुन राशि केतु कन्या राशि चंद्र शनियुक्त होइकी कुंभ राशि राहु बृहस्पति साधारण राशि मीन राशि गोचर करेंगे। दर्शक बंधु राशिफल जानिबा आगुरु जानिबा आज दिव्य चिंतन विषय रे। दिव्य चिंतन रे अछि जने दर्शक बंधु प्रश्न। दर्शक बंधु जनक प्रश्न रखिछन्ते जन्मकुंडली रे ग्रह मानकर मनीष शरीर रे केउं स्थान रे अधिकार रही थाए। मनीषर अंग प्रत्यंगर प्रत्येक स्थान रे जो ग्रहंकर अधिकार थाए सही विषय वस्तु उपरे आलोचना करिवे। दर्शक बंधु 9टी जाक ग्रह मनीषर शरीर रे स्थान ग्रहण करिथान्ति। विशेषकर रविंकर मस्तक एवं मुखरे अधिकार रही थाए। बक्ष बोलते छाती एवं कंठस्थल रे छाती एवं गलादेश रे चंद्रंकर अधिकार। पृष्ठ एवं उदर रे मंगलंकर अधिकार। हस्त एवं पादरे बुध महाग्रहंकर अधिकार थाए। कोटि देश एवं जंघरे बृहस्पतिंकर अधिकार थाए। मुख एवं गुह्य देश रे शुक्रंकर अधिकार थाए। जानु एवं उरु देश रे शनिंकर अधिकार थाए। राहु एवं केतु जो ग्रहर गृहरे अवस्थान करिथान्ति सेही ग्रहर जो अंगरे अधिकार रही थाए एही दुहिंकर सेही अंग भागरे अधिकार रही थाए। दर्शक बंधु दशा अंतर्दशादीर भोग काल रे जो ग्रह माने अनिष्टकारक सेमानंकर अधिकृत अंगस्थल रे प्रबल मात्रा रे कष्ट देई थान्ति। रोग विषयक प्रश्न रे विशेषकर रोग को मनुष्यर शरीर में जितेबाला निर्णय करा जाए ग्रहटी जो अंगरे अवस्थान करिथान्ति जो अंगरे तांकर बासस्थान करिबारु ज्योतिष शास्त्र रीतिनीति नियम अच्छी सही अंगटी प्रबल मात्रा पीड़ा दे थान्ति। एबे आसंतु जानिबा आज राशिफल विषय रे। राशिफलटी आपणक चंद्र राशि उपर आधारित। आपणक जन्मकोष्ठी रे चंद्रमा जो राशि अवस्थान करिसेंति सी हेउछि आपणक चंद्र राशि वा जन्म राशि। जदि आपण निजर जन्म राशि जानि नाहंति ताहेले प्रचलित नाम राशि अनुसार राशिफलटी देखि पारिबे। चंद्रमा आज मंगलंक नक्षत्र रे कुंभ राशि गोचर करिवे। चंद्र शनियुक्त होइकी विषयोग सृष्टि करिकी गोचर करुथिबारु द्वादश राशि उपर चंद्रमा को केउं प्रकार प्रभाव रहिबो उक्त विषय वस्तु उपर परिचित हेबा। कालपुरुष चक्रर प्रथम राशि मेष राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि ठार एकादश स्थान रे गोचर करिवे। फल कार्य क्षेत्र और व्यवसाय रे आशातीत फल प्राप्ति करने सहित आय स्थिति सबल रहिबो। दिनटी कल्पना जल्पना समय अतिवाहित हेबो। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन आशातीत फल प्राप्ति करेंगे। दाम्पत्य और प्रेम संपर्क सदृढ़ रहिबो। स्वास्थ्य शरीर अति उत्तम अटे। यात्रापाई दिनटी अमृततुल्य। विद्यार्थी और महिला कार्य क्षेत्र में उन्नतिमूलक कर्म संपादन करेंगे। आपण शुभ रंग आज नारंगी वर्ण रंग शुभ अंक साथे। आपण आज क्लींग मंत्र को 54 थर पठन करंतु।
ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦାୟକ ହେବ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧିର ସୂଚନା ଅଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ସବଳ ରହିବା ସହିତ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ଫିକା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 4। ଆପଣ ଆଜି ଦୁର୍ଗା ନବାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ କର୍ମରେ ମତିଧାବନ ହେବ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ତରତର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଦ ବିବାଦ ରହିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମରୁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଦିନଟିରେ ଧର୍ମ କର୍ମ ରୀତିନୀତି ଉପରେ ଅନାଗ୍ରହ ଜାତ ହୋଇପାରେ। ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ସୁଖଦ ରହିବା ସହିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କର୍ମ କରିକି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ଘନ ନୀଳ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 8। ଆପଣ ଆଜି କ୍ଲିଂ ମନ୍ତ୍ରକୁ 54 ଥର ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦାୟକ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ସୁଖହାନିର ସୂଚନା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଶେଷ ସୁଖଦାୟକ ନୁହେଁ। ଆଇନ ଅଦାଲତ କର୍ମ ଯଦି କିଛି ଥାଏ ତାହେଲେ ବୁଝି ବିଚାରିକି କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହିବା ସହିତ ଦିନଟିରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗ୍ରସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାତୀତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ନାରଙ୍ଗୀ ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 6। ଆପଣ ଆଜି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ହେବ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭରା ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ସବଳ ରହିବା ସହିତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ଅଟେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ଫିକା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 4। ଆପଣ ଆଜି ଦୁର୍ଗା ନବାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦାୟକ ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପିତ ଭାବେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ହେବ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୂଚନା ଅଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦିନଟିରେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଋଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ଦିନଟିରେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଜାତ ହେବାର ସୂଚନାରୁ ଜଣାଯାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ଘନ ନୀଳ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 2। ଆପଣ ଆଜି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦାୟକ ହେବ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ଭିତରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ମନସ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ରଖନ୍ତୁ। ସନ୍ତତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇକି ମନ ଭିତରେ ଉଦାସୀନତା ଭାବ ରହିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଶେଷ ସୁଖଦାୟକ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖଦ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାତୀତ ଫଳପ୍ରାପ୍ତିରେ ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 9। ଆପଣ ଆଜି ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦାୟକ ହେବ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଆୟ ସ୍ଥିତି ସବଳ ରହିବ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ। ପରିବାର ମଧ୍ୟ କଳହର ବାତାବରଣ ରହିପାରେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକି ବାଦ ବିବାଦ ଦେଖାଯିବା ସହିତ ମାତୃପୀଡ଼ାର ସୂଚନା ଅଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଶେଷ ସୁଖଦାୟକ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସନ୍ତାପିତ ହେବାର ସୂଚନାରୁ ଜଣାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5। ଆପଣ ଆଜି ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବାର ସୂଚନାରୁ ଜଣାଯାଏ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି
उत्साहित रहिबे। दाम्पत्य ओ प्रेम संपर्क अति उत्तम रहिबो। ज्ञाति परिवार बंधुवर्ग तथा भ्रातृभगिनींठारु साहाय्य सहानुभूति प्राप्ति हेबो। स्वास्थ्य शरीर सबल रहिबा सहित दूर देशरे थिबा बंधु गृहको आगमन होई पारन्ति। यात्रा पाई दिनटी अति उत्तम अटे। विद्यार्थी और महिला मान कार्य क्षेत्र में आशातीत फल प्राप्ति करेंगे। आपण शुभ रंग आज फिका गोलापी रंग शुभ अंक अटे। आपण आज गाई को चना गुड़ खावा दिंतु। दिनटी अत्यंत सुखद रहिबो। मकर राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि ठार द्वितीय स्थान में गोचर करेंगे। फल कार्य क्षेत्र और व्यवसाय कलहर वातावरण रहीपे। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन मान सम्मान प्रति सतर्क रुहतु। दाम्पत्य और प्रेम संपर्क मध्यम उत्तम रहिबो। आर्थिक स्थिति विशेष सुखदायक नुहे। विद्यार्थी और महिला कार्य क्षेत्र में उन्नतिमूलक कार्य विलंब जोग लक्ष्य करेंगे। आय स्थिति दुर्बल रहा सहित कार्य क्षेत्र में कलहर वातावरण रहीपे। आपण शुभ रंग आज धवल वर्ण रंग शुभ अंक 4। आपण आज गणेश को दुर्बार्पण करंतु। दिनटी अत्यंत सुखदायक हेबो। कुंभ राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि गोचर करेंगे। फल कार्य क्षेत्र और व्यवसाय में आय स्थिति सबल रहिबो। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन उत्तम मार्गदर्शन हेबो। दाम्पत्य प्रेम संपर्क अति उत्तम अटे। आर्थिक स्थिति सबल रहिबो। स्वास्थ्य शरीर प्रति ध्यान रखंतु। यात्रा पाई दिनटी मध्यम फलदायक। विद्यार्थी और महिला कार्य क्षेत्र में कृतित्व अर्जन करेंगे। आपण शुभ रंग आज चित्रवर्ण रंग शुभ अंक 2। आपण आज दुम दुर्गाय नमः यह मंत्र को पठन करंतु। दिनटी अत्यंत सुखदायक हेबो। मीन राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि ठार द्वादश स्थान में गोचर करेंगे। फल कार्य क्षेत्र और व्यवसाय में हतोत्साहित हो पारती। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन अपव्यय खर्चर सूचना अच्छी। दाम्पत्य और प्रेम संपर्क सदृढ़ रखंतु। प्रेम संपर्क को लेकिन वाद विवाद उत्पन्न हो पारे। आर्थिक स्थिति विशेष सुखदायक नुहे। स्वास्थ्य शरीर प्रति ध्यान रखंतु। यात्रा पाई दिनटी मध्यम फलदायक। विद्यार्थी और महिला कार्य क्षेत्र में अपव्यय खर्चर सूचना लक्ष्य करेंगे। आपण शुभ रंग आज केसर वर्ण रंग शुभ अंक 9। आपण आज विष्णु चरणामृत सेवन करंतु। दिनटी अत्यंत सुखदायक हेबो। दर्शक बंधु ये थिला मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत द्वादश राशि राशिफल एवं आजिर दिव्य चिंतन। एवं अनुमति दियंतु। नमो भगवती शरण।